ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅବସରରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଉପଖଣ୍ଡ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଧବନନ୍ଦ ନାୟକ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସତ୍ୟକାନ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜେନା, ଜିଲ୍ଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ଶ୍ରୀ ତୁଷାର ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ସମେତ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଆର୍ଟିଓ ଗଜପତି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ 1 ତାରିଖରୁ आरंभ है। 1 तारिख आरंभ होला आज आमर परालाखेमुंडी म्युनिसिपालिटी एरिया रैली करा स्कूल पिला मानक नहीं प्राय 200 पिला आमर एनसीसी पिला माने ए रैली रे जोग देइतिले। ए रैलीटा परालाखेमुंडी म्युनिसिपालिटी टोटाल सब एरिया बुलिया परे एठी आमर आरटीओ ऑफिस रे एंड हैला परे से आमर जो से रैली उद्घाटन करते एसडीपीओ आमर सीएसपी एवं एमडीआई मो से रैली को उद्घाटन कलु एवं एलईडी जोटा कि आमर सचेतनता फिल्म शॉर्ट फिल्म यहाँ आम एलईडी माध्यम लोक मानक जनइलु एवं म्युनिसिपालिटी भी से गाड़ी बुलिला म्युनिसिपालिटी एरिया रे। तापर संध्या समय प्राय कॉलेज छक पैलेस एवं विभिन्न गहली जगार से सब शॉर्ट फिल्म देखा। गजपति विवेकानंद बेहरा रिपोर्ट, हिरांचल लाइव।